أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين المكين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ کو سننے اور سنانے سے قبل سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم سب کے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ و حضور محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہم اور آپ مل کر پورا مجمع درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ عرس مقدس کی محفل ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اسٹیج پر ایک سے بڑھ کر ایک علماء و شعراء تشریف رکھتے ہیں، اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ نقیب اہل سنت حضرت حافظ و قاری محمد ارشاد رضا قادری بہت اچھی نقابت فرما رہے ہیں جلسے کی، اور میں بھی اس محفل میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ کوشش کروں گا کہ کچھ دیر جو بھی مجھے وقت دیا گیا ہے اتنی ہی دیر میں آپ کو کچھ نبی کے دین کی باتیں بتا دوں، اور مجھے دعوت تو دی گئی تھی نظامت کرنے کے لیے، لیکن ہمارے بڑے بھائی قاری ارشاد صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی میں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں نظامت کروں۔ اور آج یہ محفل بہت اچھی سماعت ہے آپ حضرات کی، بہت اچھے سے آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ آپ کا یہاں اٹھنا بیٹھنا سبحان اللہ بولنا جاگنا ارے گا نہیں ہوگا پیارے، بلکہ اللہ رب العزت کے نوری فرشتے یہاں موجود ہیں، وہ اپنے رجسٹر میں آپ حضرات کی حاضری نوٹ کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کم ہیں، ہمیشہ اسلام والے کم ہی رہے ہیں۔ آپ کربلا شریف کے میدان کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور یہ وہ محفل ہے جس میں کوئی اپنے من مرضی نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ بہت پہلے شاعر نے کہا تھا جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی تو زور سے اپنے جگہ سے بول دیں سبحان اللہ۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور آپ حضرات آستانے مولوی شاہ پہ تشریف رکھتے ہیں۔ میں ایک شعر پڑھوں گا، اس کے بعد اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں گا کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے۔ آپ عاشق ہیں تو زور سے بول دیں سبحان اللہ۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ درود پاک سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، علیکہ السلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ میرے امام ترجمہ فرماتے ہیں اے ایمان والو مکمل طور سے اسلام میں آ جاؤ۔ آئی ہے ماشاءاللہ، بہت اے ایمان والو
मुकम्मल तौर से इस्लाम में आ जाओ। हजरात, आज हम और आप इस्लाम के अंदर हैं, फिर रब फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना, लफ्ज़ या अय्युहल्लज़ीना पे आप गौर करें। रब किससे फरमा रहा है, रब किससे मुखातिब है? हम और आप से रब फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों, हम और आप ईमान के अंदर हैं, इस्लाम के अंदर हैं। फिर रब मुझसे फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों, मुकम्मल तौर से इस्लाम में आ जाओ। इसे पता क्या चलता है, इसे सबक क्या मिलता है कि हम और आप ईमान वाले तो जरूर हैं, अपने आप को मुसलमान तो जरूर कह रहे हैं, लेकिन इस्लाम जिस चीज का हुक्म दे रहा है, इस्लाम जिस काम का हुक्म दे रहा है, उस काम को अपनाते नहीं है। हजरात, आओ देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें थोड़ी सी दौलत दे दी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने थोड़ा सा माल दे दिया है, तो हम खुदा को भूल बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने थोड़ी सी दौलत दे दी है हमें, तो अपने खुदा को भूल गए। हजरात, ऐसा सोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि दौलत वाले बहुत आए और दौलत वाले चले गए। दौलत वाले तो इतने बड़े बड़े बादशाह आए, लेकिन उनकी दौलत आज दुनिया में कोई नाम लेने वाला नहीं है। हजरात, जो है अबू जहल से बड़ा मालदार कौन था, नमरूद से बड़ा मालदार कौन था, हामान से बड़ा मालदार कौन था, और जो है इन सब से शद्दाद से बड़ा मालदार कौन था, लेकिन आज इनका दुनिया में नाम लेने वाला कोई नहीं है। आज हम और आप जब दौलत कमाते जाते हैं, दौलत कमाने के लिए बाहर जाते हैं, तो दिल में ख्याल रहता है। मेरी तकरीर को आप अपने जहन के अंदर बिठा लीजिए। हम और आप जब घर से बाहर निकलते हैं कमाने के लिए, तो दिल में ख्याल रहता है कि अल्लाह अगर मुझे दौलत देगा तो आलीशान बिल्डिंग बनवाऊंगा, अल्लाह हमें दौलत देगा आलीशान मकान बनवाऊंगा, अल्लाह हमें दौलत देगा बाइक खरीदूंगा, अल्लाह हमें दौलत देगा बस और कार खरीदूंगा, अल्लाह हमें दौलत देगा जो है एक से एक जायदाद खरीदूंगा, अल्लाह हमें दौलत देगा जमीन खरीदूंगा। लेकिन प्यारे नहीं, ये सोच नहीं होनी चाहिए, ऐसी सोच ही नहीं चाहिए। जब हम घर से कदम निकाले बाहर कमाने के लिए, तो हमारी सोच ये होनी चाहिए कि काश अल्लाह हमें दौलत दे, मैं मदरसा बनवा दूं, अल्लाह हमें दौलत दे, मैं मस्जिद बनवा दूं, अल्लाह हमें दौलत दे, गरीब की बच्ची की शादी करवा दूं, अल्लाह हमें दौलत दे, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, अल्लाह हमें दौलत दे, नबी के महफिल सजाओ, अल्लाह हमें दौलत दे, जो है अल्लाह हमें दौलत दे, मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके कपड़े का इंतजाम करा दो, उनके खाने का इंतजाम करा दो। लेकिन नहीं, ये हमारा ख्याल नहीं रहता है। बस एक ही वाकया आपके सामने पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे रुखसती होगी। हजरात, आओ देखो, हमारा और आपका ख्याल यही रहता है अल्लाह हमें दौलत देगा, मैं आलीशान बिल्डिंग बनवाकर उसमें रहूंगा। लेकिन कब तक हम और उस बिल्डिंग में रहेंगे? हमने कभी कब्र की तारीख को नहीं सोचा, हमने कभी हश्र के मैदान को नहीं सोचा कि हम और आप 4 दिन की जिंदगी अपने आलीशान बिल्डिंग में गुजार लेंगे, उसके बाद एक दिन कब्र में, अंधेरी कब्र में हमको जाना है, हश्र के मैदान में खुदा के सामने हमारी पेशी होगी। आज थोड़ी सी दौलत हमें मिल गई, हम खुदा को भूल बैठे। एक तरफ आजान हो रही है, एक तरफ हम मोबाइल में बिजी है, एक तरफ आजान हो रही है, बाइक स्टार्ट किया और अपने बाजार जा रहे हैं काम के लिए, एक तरफ मुअज्जिन जो है हैया अला सलाह की सदा दे रहा है, हमें बुला रहा है अल्लाह की राह में, अल्लाह की तरफ हमें बुला रहा है, खुदा की तरफ हमें बुला रहा है, इबादत करने के लिए बुला रहा है, लेकिन उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है, अपने काम में मशगूल है। आओ देखते चलो, आपकी जो है ये जायदाद, आपकी ये दौलत सिर्फ 4 दिन तक रह सकती है। बड़े बड़े बादशाह आए और चले गए, आज दुनिया में कोई नाम लेने वाला नहीं है। आओ देखो, हम और आप किस खेत के मूली है। एक वाकया आपके सामने बताता हूँ कि अल्लाह के प्यारे नबी के एक प्यारे सहाबी है, बहुत जलील कद्र सहाबी है, उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, बहुत जलील कद्र सहाबी है जिनका नाम हजरत सालबा है। हजरत सालबा बहुत गरीब इंसान है, बहुत गरीब इंसान है, बहुत गरीब इंसान है।
اتنے غریب انسان ہے کہ ہو سکتا ہے پورے دنیا میں کوئی نہ ہو سکتا ہے پورے ہندوستان میں کوئی نہ ہو. اتنے غریب انسان ہے کہ صرف پورے گھر میں ایک جوڑی کپڑا ہے, ایک جوڑی کپڑا ہے. اسی کپڑے میں آپ بھی گزر کر رہے ہیں, اسی کپڑے میں آپ کی بیوی بھی گزر کر رہی ہے, اسی کپڑے میں آپ کے بچے بھی گزر کر رہے ہیں. صرف پورے گھر میں ایک جوڑی لباس ہے. حضرات دیکھو, اللہ کے پیارے نبی کے پیارے صحابی کا نام حضرت ثعلبہ ہے, لیکن جب ایک غریب ہے آقا کے پیچھے 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں. زور سے بول دیں سبحان اللہ. آقا کے پیچھے 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں, 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن دعا نہیں مانگتے. حضرت ثعلبہ جیسے نماز ختم ہوتی ہے فوراً مسجد سے اٹھتے اور نکل جاتے ہیں گھر کی طرف. ایک دن صحابہ نے آقا سے شکایت کی, یا رسول اللہ علیہ السلام, ثعلبہ آپ کے پیچھے نماز تو ضرور پڑھتے ہیں لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ثعلبہ نماز جیسے ختم ہوتی ہے فوراً مسجد سے نکل جاتے ہیں, دعا نہیں مانگتے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اے صحابہ, کل جب ثعلبہ آئیں گے تو ان کو روک لینا, کل جب ثعلبہ آئیں گے تو ان سے کہہ دینا آقا تم کو رکنے کے لیے کہے ہیں. حضرت ثعلبہ جب دوسرے دن مسجد میں آتے ہیں, جیسے نماز ختم ہوتی ہے حضرت ثعلبہ تیاری کرتے ہیں گھر جانے کے لیے. جیسے کھڑے ہوتے ہیں صحابہ روک لیتے ہیں, اے ثعلبہ رک جاؤ, اے ثعلبہ رک جاؤ, تم کو آقا روکنے کے لیے فرمایا ہے. حضرت ثعلبہ رک جاتے ہیں, صحابہ کے کہنے پر حضرت ثعلبہ رک جاتے ہیں. پیارے ذہن کو حاضر کیجئے, حضرت ثعلبہ رک جاتے ہیں. حضرت ثعلبہ جب نماز مکمل ہوتی ہے میرے آقا حضرت ثعلبہ سے ارشاد فرماتے ہیں, اے ثعلبہ تمہاری شکایت ملی ہے, اے ثعلبہ تمہاری شکایت ملی ہے. حضرت ثعلبہ کے آنکھ سے آنسو گرائے, حضرت ثعلبہ رونے لگے اور کہتے ہیں, عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ علیہ السلام, فدا کا ابی و امی, فدا کا ابی و امی, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان, یا رسول اللہ میری کون سی شکایت ملی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, اے میرے صحابی ثعلبہ سن لو, شکایتیں ہیں کہ آپ میرے پیچھے نماز تو ضرور پڑھتے ہیں, 5 وقت کی نمازیں تو ضرور پڑھتے ہو, لیکن دعا کیوں نہیں مانگتے؟ کیا تمہارے دل میں کیا میری دعا کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ حضرت ثعلبہ زاروں قطار رو رہے ہیں, زاروں قطار رونے لگے, آنکھ سے آنسو ہے, آنکھ سے آنسو جاری ہے. میرے آقا سے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ علیہ السلام, یہ نہیں کہ میرے آگے آپ کی دعا کی کوئی اہمیت نہیں, یا رسول اللہ علیہ السلام میرے سامنے بہت بڑی مجبوری ہے, یا رسول اللہ علیہ السلام میں بہت غریب انسان ہوں, میں بہت غریب انسان ہوں, اتنا غریب انسان ہوں کہ ہو سکتا ہے پورے مدینے میں کوئی نہ ہو. یا رسول اللہ علیہ السلام میں بہت مفلس انسان ہوں, میرے گھر میں صرف ایک جوڑی کپڑا ہے, صرف ایک جوڑی کپڑا ہے. میں نماز پڑھ کے اس لیے چلا جاتا ہوں, دعا اس لیے نہیں مانگتا ہوں کہ نماز کا وقت نہ نکل جائے. جب میں گھر جاتا ہوں تو اسی کپڑے کو پہن کر جب میں گھر پہنچتا ہوں تو اس لباس کو اتار دیتا ہوں, اس کے بعد میری بیوی اسی لباس کو پہن کر نماز پڑھتی ہے. یا رسول اللہ میں بہت غریب انسان ہوں. ثعلبہ رو رہے ہیں. میرے آقا جب اتنا سنتے ہیں تو میرے آقا کے آنکھ سے بھی آنسو نکل آتے ہیں, میرے آقا بھی رو رہے ہیں. میرے آقا کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اے ثعلبہ سن لو, تمہارے لیے غریبی ہی بہتر ہے, تمہارے لیے غریبی ہی بہتر ہے, تمہارے لیے غریبی ہی بہتر ہے. میرے آقا نے 3 بار ارشاد فرمایا, اے میرے صحابی ثعلبہ سن لو, تمہارے لیے غریبی ہی بہتر ہے. لیکن ثعلبہ نہ مانے, ثعلبہ نہ مانے اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ جب تک میرا راز چھپا ہوا تھا مجھ کو کوئی تکلیف نہیں تھی, لیکن یا رسول اللہ آج میرا راز کھل گیا ہے, میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے, میرا کلیجہ منہ کو آ گیا ہے. یا رسول اللہ کچھ عطا کر. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, عرس مقدس, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, بہت اچھے, ماشاءاللہ. حضرت ثعلبہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ علیہ السلام جب تک میرا راز چھپا ہوا تھا کوئی بات نہیں تھی, لیکن یا رسول اللہ علیہ السلام آپ تو غریبوں کو سنتے ہیں, آپ تو محتاجوں کی سنتے ہیں, یا رسول اللہ علیہ السلام کچھ عطا کر دیجئے. میرے آقا کچھ درہم دیتے ہیں. جب ثعلبہ نہ مانے, بار بار کہہ رہے ہیں, یا رسول اللہ کچھ عطا کر دیجئے. میرے آقا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا, میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیا تھا,
اے सालबा तुम्हारे लिए गरीबी ही बेहतर है, लेकिन सालबा ना माने, सालबा ना माने, कुछ अता कर दीजिए या रसूलुल्लाह, कुछ अता कर दीजिए। मेरे आका अपने नूरानी हाथों से, अपने नूरानी दस्ते मुबारक से मेरे आका जो है कुछ दिरहम सालबा को देते हैं और फरमाते हैं सालबा बाजार चले जाओ, बाजार से एक बकरी खरीद लाओ। हजरत सालबा बाजार पहुंच जाते हैं, बाजार से एक बकरी खरीद कर लाते हैं, एक बकरी खरीद कर लाते हैं। उसके बाद मेरे आका दुआ फरमा देते हैं, दुआ फरमाने के बाद सालबा अपने घर चले जाते हैं। जब सालबा अपने घर जाते हैं, मेरे आका की दुआ की बरकत देखो प्यारे, मेरे आका की दुआ की बरकत देखो। हजरत सालबा उस बकरी को लेकर घर चले जाते हैं। पहले यही दस्तूर था कि लोग बकरियां खरीदा करते थे, पहले का दस्तूर था लोग ऊंट खरीदा करते थे, लोग जो है ऊंट की खरीदो फरोख्त करते थे। आज जैसा नहीं कि बाइक ले आओ, साइकिल ले आओ, गाड़ी ले आओ, पहले ये नहीं चलता था, बकरियां और ऊंट खरीदा लोग खरीदा करते थे। हजरत सालबा दस्तूर के मुताबिक बकरी खरीद कर लाते हैं। मेरे आका दुआ फरमा देते हैं, दुआ की बरकत देखो सुन्नी मुसलमानों, मेरे आका दुआ फरमा देते हैं। हजरत सालबा घर जाते हैं, घर जाने के बाद 1 महीने के अंदर वो बकरी बच्चा देना शुरू कर देती है, बच्चा देना शुरू कर देती है। 1 माह बीतता है, 2 माह बीतता है, 6 महीने के अंदर उस एक बकरी के बजाय 100 से ज्यादा बकरियां हो गई। मेरे आका की दुआ की बरकत देखो, जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे आका की दुआ की बरकत देखो, 6 महीने के अंदर उस एक बकरी ने 100 से ज्यादा बकरी कर दी, 100 से ज्यादा बकरी हजरत सालबा के पास हो गई। हजरत सालबा को अब शहर में रहना दुश्वार पड़ गया, शहर में रहना दुश्वार पड़ गया। हजरत सालबा अपनी बकरियां को लेते हैं और जंगल की तरफ चल देते हैं, अपनी बकरियों को हाँकते हैं और जंगल की तरफ चल देते हैं, जंगल चले जाते हैं। वही सालबा है, अब आप पीछे चले आओ, वही सालबा है जो आका के पीछे 5 वक्त की नमाजें पढ़ते थे, लेकिन जब बकरियां 100 से ज्यादा हो गई, अब सालबा 4 वक्त की नमाजें पढ़ रहे हैं। हजरत सालबा 4 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं और बकरियों की तादाद बढ़ती है। हजरत सालबा 3 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं और बकरियां बढ़ती हैं। हजरत सालबा 2 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं। वही सालबा है जो 5 वक्त की नमाजें पढ़ते थे। जब तक गरीबी इनके पास थी, मेरे आका के पीछे 5 वक्त की नमाजें पढ़ते थे। अब जब बकरियां बढ़ती जा रही है, 5 के 5 गायब हो गई। हफ्ते में जुमा की नमाज पढ़ने आते हैं, हफ्ते में 1 दिन आते हैं मस्जिद में, अब और बकरियां बढ़ती है, उसके बाद जुमा भी गायब हो गया। इसी दरमियान जो है हजरत सालबा जो है अमीर आदमी बन जाते हैं, एक बड़े आदमी में इनका शुमार हो जाता है, एक बड़े आदमी में दौलतमंद में इनका शुमार हो जाता है। इसी दरमियान मेरे आका के ऊपर आयत करीमा नाजिल होती है, वाक़िमुस्सलाता वातुज़ ज़कात, जो मालदारन पर ज़कात फर्ज है। जब ये आयत करीमा नाजिल होती है, मेरे आका अपने एक कासिद को हजरत सालबा के पास भेजते हैं, ऐ मेरे कासिद, सालबा भी मालदार हो चुके हैं, सालबा भी जो है मालदार हो गए हैं, उन पर भी ज़कात फर्ज हो गया है। ऐ मेरे कासिद, सालबा के पास चले जाओ और ज़कात का सवाल करो, उनसे कह दो कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि मालदार हो चुके हो, तुम पर ज़कात फर्ज हो गई है, तुम ज़कात अदा करो। हजरत सालबा के पास मेरे आका का कासिद पहुंचता है, जब जो है ज़कात का सवाल करता है, हजरत सालबा ज़कात देने से बहाना मार देते हैं, इधर उधर की बातें कर देते हैं। मेरे आका का कासिद मेरे आका की बारगाह में हाजिर होता है और कहता है या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, सालबा ज़कात देने से बहाना बता दिए हैं, इधर उधर की बातें कर दिए हैं। जब मेरे आका का कासिद इतना कहा तो मेरे आका ने हजरत सालबा की तरफ अपना नूरानी चेहरा फरमाया, अपना नूरानी चेहरा किया और फरमाया, और मेरे आका रोने लगे और कहते हैं, मेरे आका अपनी जुबान मुबारक से फरमा रहे हैं, ऐ सालबा, तुमसे मैंने कहा था तुम्हारे लिए गरीबी ही बेहतर है, गरीबी ही बेहतर है, गरीबी ही बेहतर है। ऐ सालबा, तुम ना माने थे, आज तुमसे अल्लाह भी नाराज हो गया, उसका रसूल भी नाराज हो गया। 2 मिनट की बात है, प्यारे जहन को हाजिर कीजिए। हजरत सालबा है, अब मेरे आका कुछ दिनों के बाद दुनिया से चले जाते हैं, मेरे आका दुनिया से चले जाते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर का जमाना आता है, हजरत सालबा सोचते हैं लाओ सिद्दीक की बारगाह में कुछ बकरियों की ज़कात लेकर जाओ, अगर सिद्दीक
सिद्दीक कबूल कर लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। हजरत सालबा कुछ बकरियां लेकर आते हैं, कुछ बकरियों को लेकर आते हैं सिद्दीक अकबर की बारगाह में। हजरत सिद्दीक अकबर की बारगाह में पहुंचते हैं और कहते हैं, ऐ भाई सिद्दीक, ऐ सिद्दीक अकबर, इस ज़कात को आप कबूल कर ले। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं, हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था, ऐ सालबा मेरी बारगाह से निकल जाओ। जिस ज़कात को अल्लाह और उसके रसूल ने मरदूद करार दिया हो, उस ज़कात को सिद्दीक कैसे कबूल कर सकता है? उस ज़कात को सिद्दीक कबूल नहीं कर सकता। कुछ दिनों के बाद जब उमर फारूक का दौर आता है, हजरत सालबा सोचते हैं, लाओ उमर की बारगाह में चला जाऊं, अगर उमर कबूल कर लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा, उमर कबूल कर लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। हजरत उमर कितने जलाली थे ये आप बारहा उलमा से सुनते हैं। हजरत उमर की बारगाह में जैसे जो है सालबा कुछ बकरियों को लेकर पहुंचते हैं, उमर की नजर जैसे सालबा के ऊपर पड़ती है, ना कुछ सवाल ना जवाब। हजरत उमर कहते हैं, ऐ सालबा मेरी बारगाह से निकल जाओ, वरना मेरा तलवार होगा और तुम्हारा सर होगा। जिस ज़कात को अल्लाह और उसके रसूल ने कबूल नहीं किया हो, जिस ज़कात को सिद्दीक ने कबूल नहीं किया है, उस ज़कात को उमर कैसे कबूल कर सकता है? हजरत सालबा अब जा रहे हैं, अपने सीने पे मार रहे हैं, अपने सीने को नोच रहे हैं, अपने बाल को नोच रहे हैं और कहते हैं, हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय मैं तबाह हो गया। आका ने सही फरमाया था, सालबा तुम्हारे लिए गरीबी ही बेहतर है, गरीबी ही बेहतर है, गरीबी ही बेहतर है। लेकिन मैं ना माना था, आज मैं बर्बाद हो गया। अब यही कह रहे हैं, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हजरत जिंदाबाद पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। एक चाय और दे भैया, एक चाय और दे, और एक चाय दे। सुभान अल्लाह। तू हाथ में ले लियो, हाथ में ले लियो। बरेली शहर की तौसीफ होती है तो होने दो, रजा के लाल की तारीफ होती है तो होने दो। न छोड़ो बस्ती बस्ती करिया करिया का हंसी नारा, किसी के पेट में तकलीफ होती है तो होने दो। हजरात, अभी आप तमाम हजरात देख रहे थे, एक बच्चा है जिसकी उम्र बहुत कम है, बहुत ही अच्छा खिताब करता है। अल्लाह तबारक तआला हजरत की गुफ्तगू में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आप लोग इस बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए। बयान तो बहुत तगड़ा हुआ करी है, हजरात, बयान बहुत हार्ड करी। नाज है हमको कि हमने